Hello mga Jai, tara uban ninyo mga tawag-utan kay wala mi sudan karon. Why sudan? Why problema? Ganong mga problema man nga butan man ang bebe na mananom og utan. Bitaw guys, akong bana mo'y hilig og pananom. Parehas ana nakita ninyo na ay mais gitanom. Pero gagmay kay wala man nabunuhan. So igo ra pud siya gipakaon sa iyang mga manok. Kay yahay sa mga manok. Sunod kamo na pud among kanon ha. Basta magpuyo ta diri sa bukid guys, wala jud nay problema sa mga sudan kung kugihan pud ka. Kay naatuod mo sa bukid nagpuyo, dayon dako unta og yuta, dayon tapulan pud ka magtanom, gutman ra gyapon ka. Pero ako tapulan man pud ko guys mananom. Pero naparisan man og butan kaayo mananom, hilig jud niya magtanom og hilig pud niya magbuhi og mga hayop. Sama sa manok og baboy kay basin makaingon unya ka nga unsa nga hayop. Pares ani guys, nakakuha na mig Europa. Europa may tawag ani diri kay dili man ni kamote, Europa. Lahi magudtong kamote kay baga man to og dahon kani kay kuan man yon niwangon man ni siya. Pero naapod mi tanom ato, tapad ra ni sila kaning Europa og katong kamote gatapad rin sila tanom. Sila akong gipakuha kay aron maka-experience pod ni siya kay wala man ni siya kasukad ka pangudlot aning utan kay karon ra man mi naay mga tanom ani nga nakabalhin na mi diri sa bukid. Pagputol ganin niya sa isa ka udlot yan na puduntang putlon ag sunod din ko lain na pud nga udlot nga manguha kana laging way alamag pastilan mao nang tudluan kay dili ra ba niya anak og kontraktor na wa na wala na mao. So libre na pud mig sudan rong gabi una kay naaman mi napalit nga isda ganihan ay nilabay diri nga isda mo diha na ay bangos na ay tuloy dagko pwede sugbaon 100 ra ang kilo. Pwede na ko mamaligya guys kay na-memorize na nako ilang linyahan. Sainan ka nga buntag udto taman gabi manglabay na sila diri syarog din nimo ma-memorize. Maunang pwede nakadili mo suba didto sa syudad kay naa naman diri mo duol naman sa imo ang baligya diri sa bukid. Maunang dako jud kaayo kalahian ang sauna og karon kay sauna dili ka makasudan kung dili ka moadto sa merkado. Karon ang merkado nay moduol nimo. Pero og mga utan-utan lang, daghan kayo na diri sa bukid. Tan-awa naglisod ni siya kuan kay bangilid man ni Kani nga mga utan guys, bag-o ra ni siya gitanom. Mga pila ka bulan siguro. Ingon man akong bana nga pwede na mo manguha dito sa utan kay nanay mga udlot daghan. So pagkahapon ninaog din mi kay aron makaluto ta og tinulang isda. So bansili mi guys, ako na po'y manguha, siya na po'y tig video. Kay maglibog siya kung asa siya manguha bisag daghan pa bi kayong udlot iyang gipanglabian. Actually, excited ko mananom. Excited ra. Igora excited pero dili mabuhat. So nag-order ko og mga seeds sa Shopee. Daghan jud akong na-order bisan unsang klase. Pero dugay jud siya natanom kay nakabiyahe man na nga ako ang bana. Inig day off ra niya makapananom niya usahay kay mutaas naman ang mga sagbot. So magbunlay na pud siya. So wala na po'y pananom. Siya ra lagi mananom kay ako dili lagi ko tigtanom tigpalit ra ko. So karon day off na niya. So nananom na siya. Og sa dihanging tubo na hala ang mga manok nagfiesta ilang gipangkaon wala jud nakabuhi. So mas nabuhi ang manok kay ilang gipangkaon. Ang ako apong gibuhat, ang manok akong gikaon. Nganong inyong gikaon ang among utan ha? Ikaw mo'y akong kanon. Dili sa pagpanghinambog pero pwede naman siguro kung manghinambog no. Naman hinuon mi mga manok nga gipangbuhi diri guys. Kay moabot man jud ang panahon nga wala tay kwarta, mahutdan man jud ta. Maong why kwarta, why sudan. So why sudan, why problema. Mamili ra ka. Kung gusto kag lami, manguha kag utan. Kung gusto kag mas lami, manakop ra tag manok silingan. Huy, bawal yun. Di atay masulingan man pud tag silingan ani huy. Mao na guys, nga nagbuhi mi og mga manok, dili na mo ibaligya. Kasabot na pud siguro nang naay mo duol diri no, mamalit, dili jud mi mo baligya. Kay og wala mi kwarta. Makaihaw man mi, makasudan man mi. Pero kabaw ko makakwarta man jud ta og magbaligya tag manok. Pero dili jud ko mo baligya kay moabot lagi ang panahon nga mahubsan lagi ta.
Dili lagi ta kapalit og sudan, manang mag-ihaw na lang tag manok. Huy, lami kayo ang saging, guys. So, maupod na ang isa sa gitanom sa akong bana, guys, saging. Tulo pa ni kaklase nga saging, nailakatan, kusta, og kanabitong bisaya nga saging. Ambot unsay tawag na, kardaba man siguro na. Naka-harvest na pud mi ani nila. Pero wala ko naka-video kay matingala na lang man ko nga musaka naman akong bana dito sa ibabaw, nanay dalang saging. O, tara.